Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hazbari ara diba busi dama kelinge wala Jahid Hasan bhai ase Jahid Hasan garanti de hoyari wo ai subo hoyaju kama hosar laga shide hosar sal de ya na hosar ma dibo sagar kama na taine hoy ha nijor asan allah akana jagodi gor puria bian phala gere gor puria bian phala giya hole haje puria tholi phala giya man ajara he na kana mahabbal le be hoina gore jara manni khara dari ase onna hole diga ara aba amar junani ase anira bhai ay ibera dari ba kata wadar ta giye jahid to kai han ziala Jahid kan terbetul dengan ada abang marjun ya sih segala betarana ya ara syahir wanya ara zulum hair wanya ara dua laku boleh bercari oh arar aljununi ini apa Arkanor baganor totoya oh arar alshununi Arkanor baganor totoya Arkanor baganor totoya akan farma hadiban na oh boy on salat de mogar mar dua lora dibari bage salam kar diba oh base mujahid re bage mara dibo मन रखे का छोड़ दिया यार रे बख्शा छोड़ दिया यार रे बख्शा रुहाई के नजर और
আমার মাথার গোলা